नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलर थिबे। आ गोटे नुआ वीडियो को आपण माने समस्त स्वागत करूची। तो समस्त गोटे प्रश्न थाए बा मते प्रतिदिन मते कॉल आसुची कि बहुत सारा कैंसर पेशेंट मानकर जमती कि प्राय तो मते ब्लड कैंसर बेसी कॉल आसे जो मानकर घरे कि कार रिलेटिव्स एमती ब्लड कैंसर घरे अछंती नहले ए जो माउथ कैंसर एई दुटा कैंसर मते अधिका लोक माने कॉल करंती मते पचारंती आ बहुत सारा कैंसर तो टाइप अच्छी आप समस्त जानी। तो आज मु कथा हवा एक्चुअली कैंसर एक्चुअली रिजन टा कौन। तो बहुत जन भी पचारती बहुत जन भी सजेसन दियंती कि एई कैंसर होउची सेति कैंसर होउची किंतु एई कैंसर जिनसटा मैं डॉक्टर सहित कथा हेतली बेले आ डॉक्टर मते एई विषय मते जणाइछंती कि कैंसर किसी रिजन न थाए। तो काहाकू केतले भी कैंसर हो जाए। तो आपण मान गोटे कथा भाबंतु बा चिंता करंतु आपण मान तो भल अछंती बहुत जन भी मते कहिसंती कि भाई मु भल थिली मु संगे संगे मोर सब रिपोर्ट ओके अछि किंतु पर टेस्ट कला को मते ब्लड कैंसर बाहरला। तेनु आमको जदि कैंसर होउची आमको किछि जणा पडनु कोन पई किंतु प्राय क्षेत्र में कैंसर किछि साइन देखांती किंतु आपण मान को मु आज गोटे जिंस कथा कहबी मु डॉक्टर सहित ए विषय कथा हेली कि सर मते कैंसर केमती हला डॉक्टर तो कहिथिले कि कैंसर किछि रीजन न थाए काहाकू भी केतले हे जाई पारे किंतु कैंसर हबार भी किछि कारण थाए। तो आपण मान गोटे कथा कहबी कि देखंतु आपण मान जो माने बैड हैबिट जो माने करूचंती कि देखंतु को माने भी अल्कोहल नउचंती को माने सिगरेट टाणुचंती कोल्ड ड्रिंक्स पिउचंती और बहुत सारा जिंस अछि कैंसर रो हबार चांसेस से सब जिंस थाए किंतु आपण माने गोटे केबे नोटिस करचंती बहुत जण एमिति बहुत अल्कोहल एडिक्टेड थांती जो मान को कैंसर हो नै ताहले आपण माने केमति कहि परिबे कि अल्कोहल पीले ही कैंसर हो जाउची बोली किंतु से सब जिन पीले प्रोबाबिलिटी अधिक चांसेस थाए बोली डॉक्टर माने कहती और से रिसर्च भी जना पड़ी कि से कि जी जंक फूड कि कोल्ड ड्रिंक्स अल्कोहल सिगरेट यही सब जिन अधिक प्रोबाबिलिटी थाए कि बहुत जन टाणुचंती किछि होउन तांकर आ जो माने मो भली किछि तांकर किछि बैड हैबिट्स नाही न थाई कि भी तांकर हो जाउची। तेणु मो एठी कहबार माने होउची कि कैंसर काहाकू भी हेई पारे केतेले भी हेई पारे काहे कि हमर दैनंदिन जीवन रे हमर खाद्य ता सब आमर सहित पानी आउ आमर सहित कौन होला आमे जो सब माने जति सब रास्ता रे जाउ डस्ट उडुची बहुत सारा तेणु आमे वायु साहाय्य भी एयर साहाय्य आमे भी हमको डस्ट जाइए आम भीतर को जाउची तेणु से सब जिनस पई भी कैंसर होबार चांसेस थाए। तेणु कैंसर गोटे वाटर डिजीज कहीं पानी भल न रहिले पानी भल न पीले कैंसर होबार चांसेस थाए जदि आपन पानी भल रोची ताने पीवा पई खाद्य भल खाउचन तेणु कैंसर होबार चांसेस बहुत कम थाए। तेणु आम मान लाइफस्टाइल रे किसी माने परिवर्तन करूना बोली तेणु यही सब कैंसर होबार चांसेस बढ़ी जाउची। तेणु मो मतरे आपण माने भाबुते कि मु तो सब जिंस ठीक ठाक थिला मोर को आडू हेइथिबो मे भी मोर खाद्यर एते किछि प्रॉब्लम्स नाही बोली मु भाबुची काहे ना मु एते भी अलगा खाद्य खाउ नथिली कि जंक फूड एका एते खाउ नथिली मु किंतु मोर पानी प्रॉब्लम मु छडा फास्ट मो कैंसर होबा पूर्वरु ही मु सेटा जानी कि पानी मोर प्रॉब्लम कहीं मुझे जो बलांगीर थी पढ़ुली से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे तो सेठी पानी टे खराब था आयरन मात्रा अधिक था पानी रे माने एमती कि पानी रखीदे बोतल तले येलो टाइप पड़ जाए आपण मैंने जापारे जो मैंने बलांगीर देखुं आपण अंचल पानीटा सब बड़ प्रोब्लेम बोली मत बलांगीर पिला माने भी बहुत जन सजेस्ट कर जिनस भी कि पानीटा बहुत खराब थाए सेपटे तेणु बोधे से जिनसा मत कैंसर होती बोली मु भावुची कि मु तो 100% ग्यारंटी दे कहि परिबिन कि से जिनसा होती बोली किंतु मु जति दिन मु घरे थिली ए पाखापाखि अंचल बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट यही सब जगह पानी एते भी खराब नहीं बोली मु भावुची कहीं मु पानी पीची मोर किसी असुविधा है नहीं जो सेठी गला परे मोर कलर चेंज हो गला मु सुखी गली काले पानी पी पालेनी खाद्य तो जहाँ चलो किंतु पानीटा सब बड़ कहीं जीवन आधार हूँ जल तेणु जल ही न जीवन तेणु से जल ही जब आमको से प्रोब्लेम्स करे तेणु आम आमको से सब जिन हबार चांसेस रही तेणु मुझे भावुँ कि मो से आउ अलग मैंने जो मैंने भावुं अलग अलग कैंसर कहीं माउथ कैंसर बहुत होची माउथ कैंसर रिजन हूँ आपने जो मैंने से तो ड्रिंकिंग तो सब बड़ प्रोब्लेम तो अच्छी सहित जो गुटखा खाऊँ से सब जिनस भी आमर माउथ कैंसर हो कहीं माउथ कैंसर भल हो जाए किंतु स्टेज टिके अधिक हो गले आपणकर बहुत जन एमती कहते कि बहुत सेकेंड स्टेज थी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाए तेणु कैंसर मतरे कहीं मो मतरे कैंसर किसी एमती किसी रिजन न थाए कहीं किए बैड हैबिट्स करूँ होनी किए करूना ताको हो जाउची
ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବାର ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଡଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଡଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ବଦଳାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ, ମୁଁ ଏଯାଏଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବାକ୍ତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋର ଆଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରେ ସେଠି, ନହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ତିରେ ହିଁ କରେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଳେଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ନା ମୋତେ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନ ହଉ, କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବି କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କି ଯେମିତିକି ସିଏ ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ସଟା କରିବେନି। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ସେମାନେ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହୁଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ କି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ବାସ୍ ମୋର ଟିକେ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି, ଟିକେ ଅଲସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ବାସ୍ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।